adzan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, setiap manusia menyenangi pujian. Maka dari itu banyak manusia yang berusaha untuk mencari pujian atau mencitrakan dirinya agar mendapatkan pujian dan penghormatan. Setiap manusia akan lari dari celaan. Dia tidak suka untuk dicela oleh manusia. Padahal di akhir Islam, siapapun yang berpikir dia akan mendapatkan bahwasannya celaan lebih bermanfaat untuk dirinya dibandingkan dengan pujian. Karena apabila kita dipuji orang, apabila pujian itu benar ada pada diri kita, seringkali kita terkena penyakit ujub dan kesombongan.
Apabila ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita dan kita merasa senang, maka kita masuk dalam sabda Rasulullah SAW, man tashabba'a bima lam yu'tah kalabis thawbai zur. Siapa yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dia bagaikan memakai dua pakaian kedustaan. Sedangkan celaannya akhal Islam, apabila kita dicela orang dan ternyata celaan itu memang ada pada diri kita, maka jadikan itu sebagai alat introspeksi diri. Celaan itu ya akhul Islam tidak akan bermudarat sama sekali buat kita. Apabila ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, maka kita mendapatkan pahala dari dia tanpa harus beramal saleh. Oleh karena itulah Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, la yadhurruka sabbun nasi alaik. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang mencela kamu. Celaan itu berbahaya buat kita apabila dimasukkan ke hati, lalu kita baper, lalu kemudian kita ingin membalas dendam, lalu kemudian kita membalasnya dengan yang lebih kejam, sehingga akhirnya kita lebih banyak dosanya daripada dia. Umat al-Islam, oleh karena itu ya akhal Islam, apabila kita perhatikan dan kita renungkan, celaan membuat kita jauh dari kesombongan dan ujub. Ketika kita dicela oleh orang, padahal kita tidak melakukannya, kita bahkan mendapatkan pahala besar di sisi Allah atas kesabaran kita. Rasulullah SAW sabda, wa ma dhulima abdun bimadlamatin fasabara fiha. Tidaklah seorang hamba diberikan dizolimi manusia dan ia sabar menghadapi kezoliman tersebut, kecuali Allah angkat derajatnya kepada dia. Umat al-Islam, sedangkan pujian ya akhwat Islam, apalagi kalau kita memuji seseorang di hadapannya, itu seringkali memenggal lehernya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwasanya ada seseorang yang memuji orang lain di hadapannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW sabda, qata'ta unuqa sahibik. Kamu sudah memenggal leher temanmu tersebut. Kenapa demikian ya akhwat Islam? Karena pujian seringkali membuat kita tidak bisa ikhlas. Senang pujian bahkan itu pintu menuju ria. Selalu dipuji orang membuat kita tertipu. Ketika kita terus dipuji orang, semakin kita membumbung, lalu kemudian kita pun terkena penyakit ujub. Sedangkan ujub itu bisa membatalkan amal. Rasulullah SAW sabda, laulam tudnibu khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik. Jika kalian tidak pernah berbuat dosa, yang aku khawatirkan kepada kalian yang lebih berat dari itu, al-ujub, yaitu ujub, kata Rasulullah SAW. Bahkan terkadang terkena penyakit kesombongan akibat pujian-pujian yang terus-menerus diberikan kepada dirinya. Sedangkan Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit dari kesombongan. Subhanallah. Maka ya akhal Islam, bukan kita mencari celaan, akan tetapi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah hindarkan ia dari penyakit-penyakit hati. Ketika ia beramal saleh, ketika ia memberikan kebaikan, agar Allah hindarkan ia dari kesombongan dan ujub, maka Allah jadikan adanya orang-orang yang mencela dirinya, agar ia senantiasa introspeksi diri dan terhindar dari penyakit-penyakit hati yang berat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umatul Islam, saudaraku seiman, maka kewajiban kita ya akhi hanya mencari pujian Allah semata. Dan jangan pernah kita mengharapkan pujian dari manusia, pengakuan dan penghormatan dari manusia, karena itu semuanya seringkali merusak hati kita. Apabila Allah ridho kepada kita, itu segala-galanya cukup bagi kita. Rasulullah SAW sabda, man ardallah bisakhatin nas kafallahu mu'natan nas.
Siapa yang meridhokan Allah walaupun manusia murka kepadanya, Allah akan cukupkan ia dari manusia. Waman ardhan nas bisakhatillah, dan siapa yang meridhokan manusia tapi Allah murka kepadanya, wakalahu Allahu ilan nas, Allah akan serahkan ia kepada manusia. Artinya Allah tidak akan peduli kepada dia. Allah tidak akan pernah membantu dia, ya akhwal Islam. Bayangkan sementara kita sangat butuh perhatian dari Allah, kasih sayangnya, taufiknya, ya akhwal Islam. Hanya karena kita mengharapkan pujian manusia dan berusaha meridhokan manusia dengan sesuatu yang Allah murkai, akhirnya Allah tidak peduli kepada kita. Maka kewajiban kita, ya akhwal Islam, jangan pernah kita mengharapkan sedikit pun di hati kita ketika kita beramal saleh pujian manusia. Karena itu hanya akan merusak hati dan bahkan merusak pahala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح هذا البلد يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين في غزة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.